Kwa mara ingine tena, jambo wa ndugu wapenzi wazalendo, jambo watoto wa Fizi, watoto wa Uvira, watoto wa Mwenga, watoto wa Nord Kivu, kwa ndugu wapenzi wazalendo na viongozi wa wazalendo wote. Tunakuja Futa Njalo DRC News. Leo ni tariki 29 mwezi wa 9 2025. Jana ilikuwa siku ya posho tariki 28 mwezi wa 9 2025. Tumetoa habari zetu wala audio yetu wala voice zetu tulizoacha hapo jana wala information zetu, na tukasema ya kwamba chano yetu hii ya Kizalendo Futa Njalo DRC News tumeiunda, ilikuwa tariki 23 mwezi wa 7 2025, na nia na zumuni ya chano hiyo ilikuwa ni kufahamisha wazalendo mambo na strateji ambazo tunaweza kutumia kwa kuganye adui ambaye tulie naye katika uvamizi hii tunaovamiwa na inchi za wazungu puissance anglo-saxon zikiwemo Marekani, Uingereza, Israel, pamoja pia na Union Europeenne na pia inchi za Afrika ambazo ni inchi za Watusi zote kwa jumla. Wandugu wapenzi, tulianza kutoa habari zetu kuanzia hizo tariki 23 mwezi wa 7 2025, tukaanza kujiadrese kwa wazalendo, lakini tukumbushe ya kwamba mbele ya hapo tulikuwa tukitoa maoni yetu katika vikundi vya kijamii, tukiambia wazalendo katika hivyo vikundi nini tutaweza kufanya kwa kujikomboa katika hali hii ya uvamizi tunaovamiwa na hizi inchi za wazungu wakitumia Watusi kama vile maaskari wao wa kuwapigania. Wandugu wapenzi wazalendo, wandugu watoto wa Fizi, watoto wa Uvira, watoto wa Mwenga na watoto wa Nord Kivu, kama tumekuja mara nyingine, tumesema jana, pole kwanza, tumesema jana ya kwamba ile voice ya jana wala information zetu za jana ndio za mwisho, lakini tumehamua kuja leo kuwapea hii tahadhari. Tulisema jana, tuliwatolea mengi, tumewaambia mengi, ni sababu pengine muyasikie na muyatumikie kazi, sababu hakuna tena siku ingine tutakuja. Na kama tumekuja leo, tumejiona tumeguswa, tuwaambie hii tuliopata kwa saa hii, pengine itawasaidia. Kwanza tuko tunapenda kusema ya kwamba wandugu wapenzi wa zalendo, tunajiadresi kwa wazalendo, hatutajiadresi kwa wakongomani wote, sababu tunaona wakongomani si kila mkongomani mwenye iko na susi ya nchi, hapana. Sababu watu wa west, watu wa kule Makinshasa mawapi, wao hawajali mambo yanayopitika este. Unaona? Na hii yote tunasemaka ni sababu ile inchi iko kubwa, kila watu ingelikuwa vizuri wajibebe, na ndio maana tulikreye hii chano yetu kusudi tuwe tunaambia wazalendo ni nini wanaweza kufanya. Sisi kwa upande wetu tuliona kabisa njia bora ambayo inaweza tuma sisi tusikwe balkanize. Pole sana. Njia bora ambayo inaweza tuma sisi tusikwe balkanize na tuepukane na ubepari huu ni kukata hizo eneo, tuziongoze, tukate hizo eneo, tukate hiyo inchi, tukreye inchi wanakuwa wanakreye. Udongo inatoka kama udongo. Lesotho kule iko katikati ya South ya Afrique du Sud. Lesotho iko mu Afrique du Sud. Unaona, na ni inchi. Pays dans un pays. Na ni hiyo hawa Watusi wamefanya kwetu, wameshafanya hivyo kwetu. Unaona, sasa ni tutangoja mpaka nini kuliko sisi wenyewe watoto wa inchi tukate inchi yetu na tuimiliki? Tuko tunangoja wageni ndio waje kukata inchi watunyanganye na watumiliki. Sisi tuko pale tu mambo ya kulialia. Tuko pale mambo ya kulialia. Unaona, ndio maana tulikreye hiyo chano kusudi tuwe tunaambia wazalendo, sababu nyinyi wazalendo ndio watu kwa sasa mulio mbele. Sisi tungelikuwa mbele, tungelikuwa na hizo bunduki zenye muko nazo, ni hivi ndio tungelifanya. Lakini tulijiona hapana, nyinyi muko na hiyo madaraka tayari, nyinyi muko mbele, viongozi wa wazalendo na wazalendo wote, muna bunduki za kupigana na mumekwisha pigana siku za kutosha, alafu na sisi tuje hapo tuwasaidie mawazo. Na mawazo ambayo tulikuwa nayo ndio hiyo mawazo tulikuwa tunawapea. Mukate hizo inchi, mukate hiyo eneo, ndio gisi watu wanafanyaka. Mukitaka kuepuka hiyo ugandamizaji wa Rwanda, afadhali na nyinyi mukate hizo eneo. Ni kama vile moto, wa ndugu wapenzi wa Kongoma wazalendo, tuambiane ukweli. Ni kama moto. Kama kuna kuja moto iko na upepo, moto kali sana wakati moto inawaka porini, pori
pori inawaka, kunakuja moto kali, na hiyo moto mkihofia ya kwamba iko na intensite kubwa sana, moto inawaka sana, na kuna pia upepo, hiyo moto itaweza kufanya madhara, itaweza kuunguza. Jibu inakuwaka kutaniweni, mnawasha ingine moto hapa kabla ile moto ambayo inakuja haijafika. Washe ingine moto hapa, sababu ile moto itashindwa, haitapata tena nguvu, sababu itakia kuta hapa kumekwisha ungua, ile moto itazimika. Na ndio hivyo hivyo tuliwaambia wazalendo, tuliwaambia hivyo hivi, M23 inakuja ingali kule, ingali Mabukavu kule, na nyinyi mnadhibiti hizi eneo zenu. Kateni hizo eneo, kateni hizo eneo, hata enda nafasi, kateni hizo eneo, muzimiliki, mujikate na mujitoe ku FRDC, sababu FRDC njo ebo, FRDC wandugu wazalendo, tuko tunawaambia FRDC njo ebo. Sasa wazalendo, tumekuja leo tunaagana, ni kama vile tulisema jana tuliagana, lakini leo tunakuja kuwaaga rasmi, na mbele ya kuwaaga tulipenda kuwaambia tu, kuwapa tahadhari ambazo tulisaulika jana kuwaambia. Tutawapea hizi tahadhari hapa. Tafadhali hii voice muifate, sababu musikie hizi tahadhari, zitawasaidia na zitatusaidia pia, sababu zikiwasaidia zinasaidia na sisi vile vile. Wandugu wapenzi wazalendo, ukweli ambazo tuko nazo sisi, ukweli ambazo tuko nazo na information wala habari ambazo tuko nazo na documentation wala dokima ambazo tuko nazo, dokima ndiko nasema dokima, malivre ambazo tuko nazo zenye zimeandikiwa rasmi kuhusu nchi ya Kongo. Wandugu wazalendo, mukizisoma leo, wengine wenu wanaweza kufunga mirago na wanakimbia. Unaona? Au raia ingine ambayo inaishi huku est itaweza sikia hizi siri, itaweza funga, wengine wanaanza kimbia. Hii tuko napenda kusema kwamba wandugu wapenzi wazalendo, hapa duniani kuko vitu ambavyo vinafungwa. Usifikirie kama duniani mzuri. Na ndio maana sisi wazungu wakatuletea tu makanisa, tuwe tunakwenda makanisani huko, tunafikiria Mungu, alafu vyenye wao wanafanya ni tofauti na vile vyenye vinafundishwa kwenye makanisa. Matokeo, tuangalie kwanza dunia kwa leo. Matokeo ya dunia ni nini kwa leo? Ni tofauti na yale yenyewe yanafundishwa kwa makanisa. M23 waliingia Goma na Bukavu, waliua bila huruma. Kanisa wanatufundisha nini? Kwenye kanisa sisi tunakwenda, inapaswa msamaha, Mungu atafanya, hivi na huku watu wanauawa. Vyenye biko huku ni vyenye biko hapa duniani ni tofauti na vyenye tunafundishwa. Unaona? Lazima nawaambia kanisa ni wewe mwenyewe haujui hata kama ilitoka wapi, wala hata ujue kanisa wanani wameziunda. Tuko tunasema hivi, dokima zenye tuko nazo kuhusu nchi yetu ya Kongo, wazalendo mjue hivi, kama havijatimilika vizuri ni sababu yenu, hiyo nchi kama ilishakaenda pale kote, sababu ndio Nations Unies amepanga. Na ndio maana tunakuwa tunawaambia tunapigwa na Marekani, tunapigwa na hizi puissance anglo-saxon, Union Européenne, hizo Umoja wa Mataifa, Nations Unies ndio inatupiga. Haiko Rwanda. Kweli Rwanda inaweza piga Kongo? Nchi kama Rwanda kweli hivi venye kila wakati ni kutuma maskari mwao wa askari, muko wa askari wote, muko wa Kenya, muko wa Uganda, muko hao wa Nyarwanda wenyewe, muko wa Sudanese, muko wa Somali, muko wa Eritrea. Manake ni nchi, na hata wa Tanzania, najua wa Tanzania wanapaswa kuwa mwiyo jeshi ya M23. Muko na wa Tanzania pia, na wa Tanzania wako hemo. Unaona, sababu tunapigwa na hizo zote nchi. Sasa wazalendo, kama nyinyi amjue hivyo na mjue nini mnaweza kufanya ili mukontre kare hizo action zao watu, sasa itakuwa mtapigana tu bure. Na ndio sababu tuko nasema nyinyi wazalendo msingelijiunga na rade, msingelijiunga, mlifanya makosa sana kujiunga na rade, sababu rade haitawasaidia lolote. Hiyo rade hiyo ndio FARDC. Manake na nyinyi kama mnasema mko reserve ya FARDC, en d'autres termes mko ba FARDC, manake mko ba FARDC. Sababu nyinyi kwanza tuko tunawaita wazalendo tu bure. Ingilikuwa nyinyi mtafutiwe wengine jina, sababu mko wazalendo tena. Mlikuwa njoo wa maimai njoo walikuwa wanaitwa wa patriote, njoo wazalendo wa maimai. Lakini nyinyi mko tena wa maimai, mko rade, mko branch ya FARDC. Inapaswa kwanza kuwatafutia neno. Sababu mko tena wazalendo. Na ndio sababu hamutafanya kitu. Sasa wandugu wapenzi wazalendo, tulishukuru kwa mambo yote yenyewe mmefanya, kazi mlifunga. Na huwa tunasemaka kila mara, tuko na documentation hapa. Yeyote ambaye ataweza kutukontakte, tuko na dokima zote.
Hizi habari zenye tunawaambiaka ni sababu ni habari zenye ziko kweli, na mutakuwa munaenda munaona kila kitu, na kizani wengi wako wanaona haya yenye tuko nasema ni yale njo yako yanatimilika. Tuliwaambiaka Rwanda hata endaka nafasi hizo zote ni maskarade za Nations Unies. Rwanda iko wapi? Tokea maakoro iko wapi? Kuna nini? Ma resolution 2773 manini? Maakoro de Doha de Washington zilianzaka ni leo maakoro depuis manda ya kwanza Felix Tshisekedi ni maakoro tu. Kuna nini? Na wanasemaka wakubwa, fumbo fumbulia mjinga mwerevu ataitambua. Tuko na dokima zote hapa za kuonyesha wazi kama hiyo ni kunyang'anya udongo. Hiyo vita sio vita aseme ni ya politiki, ni ya siasa, ni Wanyarwanda watawale, Wanyarwanda wanyang'anye. Na sisi peke pia tuna mizamu, tuna akili, tuna documentation, tuko na documentation, tuko na document, na tuko pia na akili ya kuchunguza na kuona. Na ndio maana tunakuwa tunaomba wazalendo, inapashwa twende na wakati, tuwe tunachunguza kulingana na wakati. Na hii tunasema kila mara ni karne 21. Sasa wandugu wapenzi, sitawachosha sana, sababu hii ni audio ya bye bye. Futa Njalo anawahaga, anawasema bye bye. Yale tuliwapea, tafadhali sana tunaweza kuwaomba wazalendo muyatumikie kazi, na tunawaombea Mungu wa mababu zetu awe pamoja nanyi, lakini mujue vita ni namna gani, ili mupate akili ya kupiganisha, sababu hauwezi pigana wala hauwezi ganye kama ujue unafanya kitu gani. Unaona? Sasa tunakwenda hapo, wandugu wapenzi wazalendo, ni hatari sana. Tulipenda tuache tunawaambia hii neno, tuache tunawaambia hii neno mbele ya kuachana kabisa na nyinyi. Kule Marekani Felix alipokwenda, tumesema Felix alikuwa Marekani huko ile 25 ile hiyo mkutano wa Nations Unies, kuko ule Boulos, wanaita Masade Boulos. Masade Boulos ni envoyé wa Trump envoyé wa Trump Afrique, ni kama vile ambassadeur wa itinerant wa president Donald Trump kwa mambo yenye kuhusu Afrika. Wandugu wapenzi, mambo Bulose amesema. Bulose alikuwa na Masade Boulos alikuwa na interview na nani na journaliste moja wanamuita kama Marius Munga. Alikuwa na interview na Marius Munga hii wakati Felix Tshisekedi iko huko Marekani. Unaona? Sasa mambo Bulose amesema ni hatari, na wakongomani wengine wangali wanasema Bulose. Sisi tunakuja kuambia hivi, maana yake njoo Trump huyo. Kama Bulose anasema, maana yake ni Trump njoo anasema, na njoo yale tunakuwa tunawaambia tunapigwa na Marekani, tunakuwa tunawaambia tunapigwa na Marekani, lakini wengine wakwetu hivi wakongomani wangali wanasema Bulose inapaswa atoshwe, Trump atafute mtu mwingine, Bulose haiko tena credible. Nikasema angalia Wabantu, na njoo ile tulisema jana, Wabantu, akili za Wabantu, sikia akili za Wabantu. Hawajui kama Bulose anasema manake ni Trump njoo anasema, hawajui hivyo. Ni ole kwetu wandugu wapenzi, ole kwetu, ole huyo Mungu aliyetuumba na hizi akili, ole kabisa, ole kwetu wandugu wapenzi wazalendo. Na ndio sababu tumesema tutaacha tunawaambia hivi. Bulose amesema nini? Aliulizwa na huyo Marius. Kwanza, swali la kwanza aliulizwa ni kuhusu genocide ya Kongo. Bulose alisema yeye ajue hiyo, kama iko genocide ajue hiyo. Unaona, yeye kwanza haiko hata expert wa mambo ya hivyo, ajue kama ni genocide. Felix yeko anaenda kusema kule mambo ya genocide, lakini yeye ajue kama ni genocide. Anajua kama Kongo kumesha kufa watu kama vile 6,000 milioni 6 wala milioni 7. Okay, milioni 6 wala milioni 7 hivi ndio watu wenye anajua kama hao ndio wamesha fariki, lakini yeye ajue kama hiyo ni genocide wala ni watu tu wamekufa. Unaona kwanza hiyo. Sasa hapa tuende wandugu wapenzi wazalendo, hivi tu sisi ni nchi Kongo, kujua kama sisi tumeuawa ni mpaka rais wetu aende kuplede huko Marekani ili Umoja wa Mataifa njoo ujue kama sisi tumeuawa. Sisi peke tu tunaweza organize, nchi yenyewe tu inaweza organize na siku na nini na madate historique. Sasa madate yazikwake ma journée fériée wala ma commémoration. Manake Kongo haiwezi fanya commémoration ya hiyo ya watu wake wenyewe wanauawa mpaka twende kuplede kwa Umoja wa Mataifa. Nchi yetu ingali inapigwa, sisi hatuwezi pigana, tuko tunaenda kwanza kuplede juu ya genocide. Unaona? Na juu ya faiblesse ya president, hapendi kupigana. President hapendi kupigana, alafu yeye yuko pale kwa anaenda kuomba wa reconnaître genocide. Ndugu wapenzi, ndio hivyo Bulose. Na Bulose amesema, Bulose ni envoyé, ni huyo mtu wa Trump, ndio mwenye anaangalia
mambo affaire ya Afrika. Unaona, njo Bulose huyo. Na Bulose akisema manake ni Trump amesema. Akasema hiyo swali ya kwanza kuhusu genocide. Hajui hivyo kama ni nani. Akaendelea akasema hivi. Huyo Marius akamuuliza hivi. Sasa je, tutarajie wakati gani? Sababu nyinyi mlituambia ya kwamba baada ya ile signature ya Kayikwamba ule ministre wa affaires étrangères wa kwetu na wa Rwanda ile le 26 juin 2025 mlisema ya kwamba President Tshisekedi na Kagame watakutana Maison Blanche. Akasema hivi, wazalendo ni hapa njoo nimekuja kwetu. Akasema hivi, sisi hatuna hiyo programu. Hatuna hiyo mpango wa kusema tutakutanisha hao watu. Tulikuwa tunasema yawezekana, kuko ni eventualite, ni vitu vinaweza fikia. Wandugu wapenzi, msikilize. Na nyinyi wazalendo ndio maana tumekuja kwenu. Nyinyi mko pale aseme mnangoja mbao kutakuwa amani. Aseme ni vitu vinaweza kufikiria rais wawili wanakuja kusaini hapa. Lakini sisi hatujapanga hivi na makomission ziko zinatumika sababu serikali ya Kongo ilikubaliana na serikali ya Rwanda watatumika. Na pia serikali ya Kongo ilikubaliana na M23 watatumika. Ndio accord de Doha watatumika pamoja. Sasa tusikilizane. Huyo Bulose akasema hivi. Sisi kuhusu accord za M23 na Republique Democratique du Congo. M23 na Congo Kinshasa walikubaliana ya kwamba kwanza watatoa maprisonnier. Kila watu wataachia wenzao maprisonnier. Sasa wandugu wapenzi, kama watu wanaachia wenzao maprisonnier, maana yake zinakuwa inchi mbili tofauti. Kwanza hiyo mjue hiyo wazalendo. Akasema pili, walikubaliana serikali ya Kongo na M23 walikubaliana wataingia kuma cause profonde. Tunasema cause profonde manake shabaha zile za ndani za vita. Unajua cause profonde ambazo Watusi wanakuwa wanasema cause profonde za vita. Manake hiyo este ilikuwa yabo. Unaona? Ndio hivyo Buluse amesema leo ilikuwa juzi sasa. Ndio hivyo Buluse amesema juzi. Unaona? Cause profonde manake nini? Ndio zile lugha M23 inakuwaka inaongea, ndio zile lugha Rwanda inaongeaka, Uganda inaongeaka. Waangalie makoze profonde. Cause profonde manake hiyo este ni yabo. Manake hivi vile M23 ilikuwa inasema kule Doha wapewe miaka 8, ndio hiyo. Na serikali ya Kongo huyu Bulose alisema hivi, walikubaliana hivyo ki watatrete hizo cause profonde. Ndio wataingia eko ziishe. Sasa wandugu wapenzi wazalendo, ndio maana tumekuja kwenu. Nyinyi mko mnapigana, hamjui kinachoendelea, hamjui. Sasa na ndio maana nasemaka wabantu tuko bure sana, tuko bure. Cause profonde ni hiyo sehemu ilikuwa ya Rwanda. Sasa je, sisi cause profonde wakongomani ndio wasemaki ya kwamba Wanyarwanda walitokaka Rwanda depuis vita Kigeri 5 warudie, sababu hiyo ndio cause profonde hiyo. Cause profonde yenye tuko nayo yenye natusababisha hii makelele ni Wanyarwanda walikujaka kwetu. Wakongomani, hakuna mkongomani mwenye anasemaka au Wanyarwanda hawa ndio cause warudie kwanza kwao. Unaona? Sisi tuko pale tuko tunapigana. Tunafikiria tutamaliza hii vita. Vyenye vinafanyika Doha na Marekani ni tofauti na vyenye nyinyi mnafanya hapo Uvira kwenye muko na Fizi wazalendo. Ni tofauti sana. Unaona? Nyinyi mnafikiria mnaenda kupigana vita, aseme muko na Tshisekedi, lakini mambo Tshisekedi anayoyafanya na M23 ni tofauti na hiyo. Akaendelea akasema ya kwamba cause profonde kwanza hizo, na njoo hizo zinawaambia. Lakini kwangu mimi najua cause profonde ya hii vita ni Wanyarwanda wenyewe walitoka Rwanda. Kama hawa wanaweza kurudia kwao na vita vinaweza isha. Na sisi tungelikuwa tuko nguvu wazalendo, ndio maana nawaambiaka, pigeni Minembwe, pigeni hao wote watarudia Rwanda, wapigeni watarudia kwao na vita itaisha na tutakaa na amani kwetu. Sababu hawa ndio cause profonde, Wanyarwanda ndio cause. Warudie kwao, walikuja wako Wanyarwanda. Nyinyi peke, baadhi yenu wengine wenyewe walishuhudia jinsi wanakuja wangali wazima. Mliwaona wanakuja ni wakimbizi. Sasa hiyo ndio cause. Hiyo ndio cause hiyo ya kuataki. Lakini serikali ya Kongo ilikubali hivyo, wataangalia cause profonde. Cause profonde ni nini? Maana yake hiyo este ipewe Wanyarwanda. Tunasikia wazalendo. Tunaenda pale wakasema ya kwamba inapashwa M23 iintegre arme. Bulose anasema hivyo. Hii juzi Bulose anasema hivi. Inapashwa M23 iintegre arme, iintegre gouvernement national na iintegre pia gouvernement gouvernement locaux. Alisema gouvernement locaux. Manake ni kama vile hii
assemblée provinciale manini. Unaona M23 nabo banani hapo na bao, manake ni zile revendications za M23 za tangia CNDP za nini, njo zile tu, njo zile za AFDL. Njo Bulosa amesema, na Bulosa amesema ni nani amesema? Ni Trump njo amesema. Unaona, na akasema ya kwamba hii mambo ya M23 na serikali ya Kongo ni conflit interne, zinapaswa zitatuliwe kindani. Unaona, huko nasikia hiyo, tunasikia hiyo mambo. Na nyinyi mlikuwa mko hapo, aseme mko unapigana na M23 batarudia, M23 batarudia. Hizo zote maataki zenye FRDC kwa nafanya ni maskarade. Hivi ulishakaona vita, uache kwanza mtu akuje kisha njoo wewe sasa upandishe ndege uende kumupiga. Wakati iko anakuja wewe hauwezi kumfuata, hauwezi kuintercepte yeye asikuje. Huko unaenda reagir wakati amesha kunyang'anya nchi, amesha kunyang'anya espace, ndio sasa wewe unapata nguvu za kupandisha ndege uende piga. Sasa hiyo ni vita kweli? Hiyo ni vita, hiyo ni maskarade. Wazalendo ndio maana tumekuja kwenu, viongozi wote wa wazalendo na wazalendo wote kwa jumla, vraiment ni ole, na tunawaomba mukamate conscience. Vita hivi vinaomba conscience, sababu vita hivi ni vya kunyang'anywa udongo. Tukinyang'anywa hiyo udongo, na sisi na nyinyi na watoto wetu tutakosa mahali pa kukaa mwa hii dunia. Hii ni dunia. Tulisema katika audio yetu iliyobaki wakati wa zamani ya kwamba watu ndio wanaongezeka, udongo hauongezekaki, udongo hauongezeki, udongo haunenepi. Au contraire, kwa kunakuja maji yako yanaongezeka na espace za udongo ziko zinaenda zinapotea. Kwa hiyo vita itakuwaka kila wakati wowote ile, sababu watu watapigania, kila watu wako wanataka mahali pa kukaa, na njoo vita venye tuko navyo, venye tuko impose. Na hiyo este yenye tuko tunasema, tuko tunawaambia wazi wazalendo, hiyo este tayari imekwisha kwenda. Na kiatari nyinyi hamwendaki kumakoro, hamujui vinavyosemewa huko kumakoro. Kwa hiyo tungeliwaomba wazalendo, viongozi wa wazalendo, watoto wa Fizi, watoto wa Uvira, watoto wa Mwenga, watoto wa Nord Kivu, mutafute hii interview hii ya Bulos, Masad Bulos na huyo nani journaliste Marius Munga, musikie jinsi ameongelewa. Unaona, mutasema kweli yale yote tulikuwa tukiwaambia ndio haya. Sisi tuliwaambia mwenye anatupiga, tuko na siri zote. Hii ulimwengu inaendeshwa kwa mfumo wa siri. Vyenye wewe utaona kumacho, sio vyenye watu wengine wanaendesha. Unaona? Sasa hiyo ndio mambo. Hiyo ndio mambo hiyo. Sasa tujiulize, je, hii M23 itatoka? Na ndio maana tuliwaambia jana, la balkanisation est déjà effective. Imesha kuwa. Hiyo nchi iko balkanisée déjà. Kienye wako analite nayo hiyo M23 ni kuondoa hawa wote wa mai watoke Uvira na watoke Fizi, waganye hiyo Sud Kivu, sababu wako wanapenda wakontrole entierte ya Sud Kivu na Nord Kivu. Basi unaona hapo njoo wakikosewa, na wakijiweza wanaenda mpaka Kinshasa, wala wanaenda mpaka Shaba. Lakini nao hivi Uvira, Fizi bingali mu mikono ya wazalendo, biko mikono ya wazalendo, wako wanaona kama vile hali haijakuwa mzuri, afadhali wa watosi nye wote. Na walisema pia, huyu Bulosa alisema ya kwamba walikubaliana jinsi bona Rwanda na Congo jinsi ya kutrake ba FDLR. Na unajua kumambo ya ba FDLR kuko nyinyi ma force wanaitaka negative, njoo nyinyi wazalendo. Unaona? Sasa na ndio sababu tunawaambiaka Tshisekedi hatusaidie kitu na hatafanya kitu, na balkanisation ni yeye njoo ameikonfirme. Basi wandugu wapenzi, Futa Njalo anasema bye bye kwa moyo wa huzuni na wahaga kabisa, sababu hakuna lingine nitakaloongea. Tumeongea mengi sana, na nilikuja kwa leo sababu niliona hiyo ya Masadi Bulosi niwaambie nayo. Haya njo watu nani Masadi Bulosi amefanya huko kwenye Tshisekedi alikuwa Marekani. Hapa wandugu wapenzi, wakongomani wako vichwa chini, wale wenyewe wamekwisha pata hiyo interview. Watu wanajiuliza maswali elfu. Inaweza kuwa aje Masadi Bulosi afanye? Lakini kwetu sisi haikutushangaza, sababu njoo yale tulikuwa tunawaambia, njoo kwenye tunakwenda. Mimi nawaambiaka tutahudhuria sisi peke na macho yetu balkanisation ikitimilika, juu ya ujinga wetu na upumbavu wetu. Hivi kunaweza kuwa nani kabisa, mtu gani aende mwenzako anakuja na mabunduki aisha ingia mwinchi yako, wewe uende tu madiskuru tu, Tshisekedi ni madiskuru na madiskuru anaenda ifanyia tu nje. Wakati akiwa nje ndio anaenda fanya madiskuru. Kuja katika Kongo, akiingia Kongo hakuna hata kitu, hakuna kitu. Lakini akienda nje ndio anaonekana ndio mtu, madiskuru za hatari.
Discours za hatari. Eske wewe Tshisekedi uko president wa Etats-Unis, uko president wa France, uko president wa Belgique, wanda uko president wa Kongomani. Ni Wakongomani ndio walikuchagua sababu watetelee. Lakini wewe maakoro malwanda maakoro mawapi madoa maakoro mawapi bakongomani banabakia banateseka, bakongomani banabakia 120 personnes njo rais alikuwa anaenda na hapo. Unafikiria ni pesa ngapi zenye zinaenda hapo? Na Nzibira hiyo inakamatwa hapo, itakuwa wazalendo watakwambia tulikosa masase, pengine tukaona tukimbie. Unaona hiyo eh? Lakini angalia pesa zenye ziko zinaenda huko. Najua maana niliwaambia jana wazalendo, mko mnafia nini? Mnafia nini mnafia nini kwa kumpigania Tshisekedi? Vraiment mnafia nini? Eski amujaelewa sisi wa Bantu tuko aje ndio maana nakuwa nasema kabisa, wale wazungu weye ule klase Rodegeme na Rickman wenye walisema kama vraiment Watusi wana akili sana kutuzidia. Ni kweli. Basi wandugu wapenzi wa wazalendo, asante sana, bye bye.